सिटीजन्स ह्यूमन राइट्स क्लिनिक CHRC ओडिशा पक्षर रमादेवी महिला विश्वविद्यालय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप छात्री मानक पई प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान समारोह भुवनेश्वर स्थित रेडक्रॉस भवनर सम्मेलन कक्ष आयोजित होता। शुभ अपराह्न वर्तमान आमर मुख्य अतिथि नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा गोटे ओडिया खबर कागज ता सहित आमर इंग्राजी जो संवादपत्र अच्छा So by the time Dr. Senapati moves from here to the mic, let me again tell that in this course, the resource persons were drawn from different parts of Odisha, from many universities. They are also drawn from outside India, from US, the professor spoke. They were taken to the state election commission. They were also taken to the state information commission, where the two commissions समर्थित आम गौण अच्छी आमर थे मान्यवर श्रीजुक्त पृथ्वीराज अभिनंदन महोदय मैं प्रथमे स्वागत करने सहित कृतज्ञता ज्ञापन करी आम अनुरोध रक्षा कर आसी रमादेवी वुमेन यूनिवर्सिटी जो छात्री माने जो विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद अध्यापक और छात्री मानक उपस्थिति रे कार्यक्रमटी गरिमामय हो उठिथिला। ओडिशा सरकार आईन पूर्त और अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन मुख्य अतिथि भाव जोगदे इंटर्नशिप सफलतार सह समाप्त करथिबा छात्री मानकु अभिनंदन जणाइथिले। से भविष्य में संवैधानिक मूल्यबोध न्याय मानवाधिकार एवं सामाजिक दायित्व प्रति समर्पित रहिबाकु आह्वान देथिले। अवसरप्राप्त IAS अधिकारी तथा ओडिशार पूर्वतन उन्नयन कमिशनर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और राज्य निर्वाचन कमिशनर डॉक्टर रवि नारायण सेनापति स्वतंत्र अतिथि और मुख्य वक्ता भाव जोगदे मानवाधिकार शिक्षा नैतिक नेतृत्व एवं सक्रिय नागरिक अंशग्रहण गुरुत्व पर आलोकपात करथिले। इंग्राजी कहबी आपण माने पढ़ी मु विश्वास करे हम पिला रवींद्रनाथ टागोर पर जो कविता ताकू टिके समस्त पढ़ा उचित जेहेतु माननीय मंत्री महोदय आम गणर अच्छा ओडिशा मानचित्र हातागुड़ी रही आम जाचु जड़े संस्कृति संपन्न परिवार सी व्यक्ति विकसित ओडिशा करने से प्रतिज्ञाबद्ध तेणु
ମୁଁ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଏହି କବିତା we are the mind without tree go not to the temple ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। भारतीय संविधान भैल्यू हो एवं जोटा को गवर्नेंस मूल तत्व कहुए तार भैल्यू हो ता बाबद रे परिचित करवा निश्चित भाव में एक भगवान का कार्य कहले अत्युक्ति हम। मंच पर उपस्थित मोर गुरुजन ओडिशार विशिष्ट प्रशासक एवं जनाशुना साहित्य साधक डॉक्टर रविनारायण सेनापति महोदय, विशिष्ट योगी एवं सांबादिक पवित्र बाबू, आरडी वुमेन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी रो पॉलिटिकल साइंस रो प्रोफेसर बसंत कुमार बेहेरा, पूर्वतन एडिशनल डीजी सामान्य गोपबंधु बाबू, बसंत बाबू, नृसिंह नंद महोदय, श्रीमती बासंती महापात्र महोदय, निरंजन बाबू, सामने उपस्थित समस्त अतिथि माने एवं विशेष करके हम पिला माने वास्तव में जो कथा को नहीं कि विभिन्न विषय को विभिन्न सेशन माध्यम रे से परिचित होते मुझे संपर्क में बहुत किसी आपण आगे अवतारण करने को चाहूनी। मनीष को जितेबाला भगवान जन्म देते साधारण भाव में जदि धर्मीय भावना को लेकिन कथा हम कहुए जे मनीषर जीवन हूँ सबुठ श्रेष्ठ जीवन। बहु जन्म पाइला पर जड़े मनीष जीवन पाए एक आम शास्त्र आम धर्म कहे। महाविद्यालय छात्री मुझे हल्का करें ह्यूमन राइट्स बेसी कहबी तुम सब भाराक्रांत हो गल तीन जन प्रोफेसर मैंने अध्यापकों पाखु ह्यूमन राइट विषय शुणी सारे रमा देवी आम सब आम 80 दशक छात्र 80 ରୁ 90 आम सब महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा आम सब समाप्त होता आमे आम सब छात्र माने तुम माने सब चिल करो आजकल कहते चिल आम सब मस्ती कहू आम सब मस्ती बुली सब चले आम समय जदि रमा देवी आ शैलबाला कॉलेज जो छात्र पाद न पड़ी छात्र कहते मफु कहते गोटे शब्द मफु। अच्छा मंत्री जी Junior famously said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. In the global perspective, when we talk of Afghanistan, we see the systematic exclusion of women from public life, from education to mere sound of their voices. It is not just a policy, but a form of gender apartheid. And the in the Sudan and the Democratic Republic of Congo, we see the absolute collapse of right to life, from mass displacement to the horrific use of sexual violence as a weapon of war. Thousands are being denied the most basic security. Talking of Gaza, Palestine, we are witnessing the profound urgency of the right to safety, shelter and self-determination in the backdrop of the mass genocide going on. It reminds us that there can be no true peace without the recognition of human dignity. When we see the democratic India, the fight for human... It is my proud privilege to be a part of this award and certificate giving ceremony of the internship provided by Citizens Human Rights Clinic. At the very outset, I must express my heartfelt thanks to Professor Niranjan Barik sir and Dr. Gopavendra sir, as well as the team of Citizens Human Rights Clinic, who have jointly played a leading role in providing the internship, a month-long internship to our students.
during summer vacation. While I was wondering to get a good institution which can provide internship, all of a sudden I got Niranjan sir and Dr. Gopalan sir. When I requested them, without any hesitation, they accepted my words. Once again, I must express my sincere thanks to them. Dear students, we must know one thing. By the virtue of being human, everyone is entitled to have a dignified life. Any person, be it rich or poor, men or women, Hindu, Muslim, Christian, or any religion he or she may belong, or any language he or she may speak of. But everybody deserves respect and dignity. No one should be used as a means to the end of other, because every individual is an end in itself. As you are aware of, be it the American War of Independence 1776, French Declaration or French Revolution 1789, Virginia Declaration of Rights, or the Bolshevik Revolution of 1917, none of the revolution, none of the struggle have produced the Universal Declaration of Human Rights. The American War of Independence or French Revolution or Bolshevik Revolution that had provided a set of rights. Indian Federation of Small and Medium Newspapers, National Media Confederation ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତ୍ରକାର ମହାସଂଘର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ଦି କଳିଙ୍ଗ କ୍ରୋନିକଲର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବଂ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବାଧିକାର ସଚେତନତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ CHRC ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IPS ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମାନବାଧିକାର ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ସଚେତନତା ଓ ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରତି CHRCର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୋହରାଇଥିଲେ। CHRCର ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ CHRCର ମହିଳା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ବନଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଶିକ୍ଷାବିତ, ଆୟୋଜକ, ଛାତ୍ରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ CHRC ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବପିଢ଼ି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମୟରେ ମାନବାଧିକାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଗତ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲି। ମୋର ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ସିଟିଜେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କ୍ଲିନିକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଠନ କରିଛି
to protect and promote human rights. दुनिया रे कार राइट्स वायलेशन ना हो, कहीं कहा पर अत्याचार अनाचार न करंतु से विषय रे आमे सिटीजन ह्यूमन राइट्स क्लिनिक करिचु। ये गोटे मूवमेंट केवल ओडिशा रे सीमाबद्ध नुहे, समग्र भारत वर्ष रे हमर शाखा अछि। सब बंधु मान को लेके आमे ह्यूमन राइट्स ऊपर शिक्षा दो। जदि आमे जानिलु मानवर अधिकार कौन तेबे आमे पूर्ण करबा पाई चाहिबु नाही। ये गोटे अत्यंत अभिनव उद्यम मुझे एत दिन भितर प्रथम कर विभिन्न जगह ह्यूमन राइट्स सेमिनार आलोचना विभिन्न प्रकार किंतु पिला मानकु नहीं प्रशिक्षण गोटे इंटर्नशिप करेगा निश्चित भाव में एक अत्यंत अभिनव उद्यम एवं ये उद्यम वास्तव में फलप्रसू भी हम लक्ष्य रखी आम जे आमर भविष्य जेनेरेशन जो मैंने आगामी दिन में ओडिशा प्रदेश हो कि भारत वर्षर व्यवस्था को संभाली समाज को आगू एवं आगामी लंबा समय धरिक 70-80 वर्ष धरिक जो विकसित ओडिशार उत्तराधिकारी बोली भावुँ विकसित भारत वर्षर जो मैंने आगू को चलवाई जो मैंने मार्गदर्शक है भावुचे से मानविक अधिकार संपर्क में प्रशिक्षित कराइबा तांकु मानविक अधिकार दृष्टिकोण तांको भीतर एक भावना सृष्टि कराइबा ये प्रक्रिया जो आरंभ होती निश्चित भाव में अत्यंत अभिनंदनीय एक कार्य एवं मोर भी पूर्ण विश्वास अच्छे पिला माने एठू 2 मास भितर जहाँ विभिन्न विषय विभिन्न दिग उपर जहाँ आलोचना करके जाइछन्ति पाठ पढ़ी जाइछन्ति प्रशिक्षित होगी जाइछन्ति ताको निजर कॉलेज कैंपस को आरंभ करके समाज पर्यंत विभिन्न भाव में ताकू जमीती परिव्याप्त करेंगे जहाँ फल कि एक सुस्थ समाज तैयारी हम एवं मोर ये विश्वास अच्छे जे गोटे सुस्थ समाज तैयारी हेले गोटे सुस्थ देश एवं सुस्थ मानवत्व ये तैयारी होगापाई एक रास्ता खोल से जो विकसित ओडिशा विकसित भारत वर्षर परिकल्पना करके आम चलुचे निश्चित भाव में ये प्रशिक्षण एवं जो प्रशिक्षार्थी पिला माने आमर से तार वार्तावहक हो आगू को चलने एक प्रशस्त पथ तैयारी करेंगे ये विश्वास मोर अच्छी तेणुक मुझे मुझे आज अनुरोध करुँगी कि ये जो परिकल्पना ये परिकल्पना को अलग कैंपस मानक एवं ओडिशार विभिन्न स्थान को विभिन्न प्रांत को ताकू परिव्याप्त करा जहाँ फल अंततः आम जो भावना अच्छी एक भल मनीष समाज के तैयारी करवा से कथा निश्चित भाव में संभव। भुवनेश्वर देवप्रसाद दास रिपोर्ट पर्यवेक्षक ओडिशा।